Muy buenas, continuamos con The Witcher y vamos a atravesar la niebla y a romper la maldición del rey ya de una vez. Wonder how many more will turn up. Uy, la que había ahí lía. La que había ahí lía. ¿Qué ha pasado aquí? Good, you're here. The Nilfgaardians attacked us. Any idea why? They were loitering around here, staring into the fog as if waiting for something. I summoned Fen, Silas, and a few others, and told Vess to cover us from a distance while we went to talk to them. So I asked the black dogs courteously why they were gazing into the fog, as if the Emperor himself was about to emerge from it. No answer. But I can see the anger, knitted brows, faces reddening. And they start growling to each other in that dog's tongue of theirs. A woman came out of the mist, beautiful and barely alive. She dropped to the ground and a small object slipped from her hand. It was a jade figurine, no larger than a man's hand. If I didn't know it was impossible, I'd say it was Triss turned into a statuette. It is possible. Artifact compression. Where's this woman? I don't know. The girl growled at the soldiers and all hell broke loose. The Black Ones jumped us and she ran off towards the camp. I need to follow her. We're going with you. Fall in! Bueno. Bueno, pero ¿qué pasa aquí de golpe, no? Vaya giro de los acontecimientos. Según esto, ¿dónde está? Al fondo del todo. Nice work you did there. Mierda, velas negras. Nilfgaardiano. No puede ser. We're too late. Is the Percival ready to sail? It is. But they will not let us go. Henselt has plans of his own. I couldn't give a shit about Henselt. Shillard has Triss, and I need to save her. It's not an option. They'll not let us sail until you lift the curse. And we've no chance of catching the Nilfgaardians on foot. If they wanted to kill her, she'd be dead already. Besides which, we know where they've gone. Loc Muinne, Witcher. The monarchs and mages are to meet and decide the fate of the known world. You will find Triss there, I promise. La puta, cada vez que estoy cerca de Triss. Cierto.
Para los ojos de su alteza el emperador Emir. Va. Por orden de su alteza imperial, la hechicera Triss Merigold, que campa a sus anchas por alto Edwin, debe ser capturada. La necesitamos viva y su captura debe ser discreta, no debe sufrir daño alguno. De puta. A ver, ¿dónde está el rey? Está en su carpa. No me lo puedo. Ah, no, coño, que no es al rey al que tenemos que ver. Pero sí, al rey Henselt, sí. Pues no está. Pues no está, pero y por no estar lo voy a sacar a la tienda. Puto rey, ¿dónde coño está? ¿Dónde estás, puto rey? Es que este cabrón tampoco está. Si es un rey estará fornicando. Ah, no sé. Este es un rey un poco raro. Que no hay nadie. Meditación. Esperamos. Estamos en el mediodía. Pues vamos a esperar casi 23 horas. Nadie por aquí. Oye. ¿Por qué me tengan así? No hay ni Dios en el campamento. Y ahora se ha quedado colgado. Venga, pues ya está. Guardar y volver a cargar y todo arreglado. Ya vuelve a haber gente en el campamento. Vamos a ver si está el puñetero rey en su sitio o no. Joder, lo que me ha costado el hijo puta.
Ahora sí, cabrones, ahora sí estáis. A ver, ¿está la de las gordas en su tienda? No. King Henselt awaits you. Pero Look at gilipollas that, sí. boys. Y el rey sí está aquí. At last. Have you got Sabrina's spear? Not only that, I've got all 3 artifacts. You won't regret it. Let's do some magic. She died here. And piston shat as she did. Evil place. You can feel it in the air. Those candles don't help any either. They've gone mad. Someone said the bitch died a martyr and now the common folk burn candles for her. I have to observe this place from a distance. During the execution, I was on that hill. I'll show you. Pues venga. Scary place. I hope this will Macho. Se mueven a una velocidad siempre estos. Oye, ¿qué tal? Sí. Sí, sí. Bien, bien. Se está bien, ¿eh? Flat area. That's good. Are you concerned for your feet? Your Majesty, you need to draw runic protective signs around the stake. Magic signs are the domain of witches, not kings. Correct me if I'm wrong. It's important that you draw the circle yourself, Your Majesty. Important for whom? It was your death Sabrina foretold, so who do you think? All right. Tell me what we do. To lift the curse, we have to reenact the events from 3 years ago. How do you wish to do that if half of those involved lie rotten with the worms? It's about the energy of that time. The energy of the woman who cast the curse, combined with the energy of its victim. When you get the runic signs right, Sabrina's ghost will appear. Bring the bitch to life. It'll be a pleasure to put my spear in her. Remember to stab her in exactly the same spot as that soldier did, but earlier this time, before the sorceress completes the curse. I look for the hole. But how am I to know when? When you realize that the curse concerns you. But be ready, she may use a different name. Is that all? For you. Then I take over. Specters might appear during the exorcism. Might or will? It depends on Sabrina's aura in the spirit world. I'll wager ghosts loathe the cunt. Let's get it over with. Tell me what I am to draw. You have to go down there, Your Majesty. What about you? I'll guide you. I have a good view from up here. Espérate un momento. Espérate un momento, que miro el libro. A ver, ¿dónde está el libro? A ver, examina la pira. Marca el anillo de un decillo. Vale. Muy buenas, señor Nogardis. Bienvenido. El pan petrificado. Ve hacia el pan petrificado. Pour the powder towards the petrified bread loaf, Your Majesty.
Hostia puta la mierda, Esto no. Grimorio de Deathmold. Vale, hemos hecho esta. Ahora tenemos que bajar. Me lo voy a dibujar. Me lo voy a dibujar porque... tela. De aquí. 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 Aquí y aquí. El 0, el 1, 2, 3, el 4, el 5 y el 6. Vale. Mierda. Ve hacia el pan petrificado. Pour the powder towards the petrified bread loaf, Your Majesty. Vale. Ahora tiene que venir... velas negras, vale. Ahora tiene que ir hacia las velas negras. ¡Dos velas negras! Head towards the black candles, Your Majesty. Míralo el tío, qué línea recta más perfecta que está dibujando. Vale, ahora. Yo no. El cráneo de cabra. Vale, hacia el cráneo de cabra. Hacia el cráneo de Now cabra. go towards the goat skull, Your Majesty. Estoy diciéndole a un rey que tiene que dibujar un símbolo satánico, simplemente. Ahora hacia el árbol quemado. Esta me la juego porque... Now towards the burnt tree. Vale. Hacia el cadáver de cuervo. Find the raven's corpse, Your Majesty. Hacia la leche. Now spread the powder and head for the stone bowl. Y hacia el duendecillo. Go towards the pixie ring, Your Majesty. Sire, form a large, even circle at a good distance from the pyre. It's turned out beautifully. Pity the wind will soon scatter Joder, es it. que llámame Evil loco, power of pero the no curse va a salir came from nada fire. bueno. Fire's a hard element to tame, and this one had added potency. It consumed the body of the one casting the curse. Enough of these phantasmagorias, as Death Lord puts it. Look at my boots. Stay in the circle, Your Majesty. Venga, vamos para allá. Papu! ¡Cuántas apariciones! ¡Oh, puta! Con lo buena que estaba, ¿por qué la mató? It's begun. You have some brave soldiers, Your Majesty. They're scared of ghosts, as we all are. Curses, there's hundreds of them. Calm down, Your Majesty. We're protected by the magic runes. The ghosts won't get past the barrier. I'm not afraid of people, but those plowing creatures have begun to bother me. You're safe if you stay within the runes. What Vaya should tela, I do? no solo malo que When the encima destruye sorceress guay. calls your name, Yo you have to no, show yo no, mercy fue el and end puto the rey suffering with the este. spear. You've broken the circle. Spectres could get through. What shall we do? I'll take care of them. You finish the exorcism, Your Majesty. Curse you, Henselt!
by blood and fire. Let it be so by blood and fire. Let the shooting star split the heavens and mark its mortal journey with a trail of blood. Let fools be duped by the sight of fish scales turned by magic into square pieces of gold. Let the unicorn violate thousand-year-old rules by the pain and power of fire devouring. Venga, reyecito. Tú no salgas del círculo, no salgas del círculo. You cannot escape your fate. Curse you, Henselt. By blood and Now, Your Majesty. Joder con el rey, tiene un buen par de huevos el cabrón, eso sí que hay que reconocérselo. It worked. Are you sure? All I can say for sure is that a dwarf can pass between a troll's legs, even on tiptoe. But I think it went well. Good, for me and for you. But all the worse for Edern. Tenemos que darle las gracias a Saskia por esto. You owe your freedom from the curse to Saskia's generosity. You should send a delegation to thank her, Your Majesty. I'll thank her in person once you disperse the fog of spectres from the battlefield. That'll be much harder. I have faith in you, and faith can move mountains. Funny you say that. I need an artifact symbolizing faith. Yes, Deathmold told me. I'll give you the medallion. First, I must have a drink. Come to my tent. I'll roll out my best wine. You deserve it. Bueno. Ahora vamos a reclamar nuestras cositas. Esencia de muerte. Nuestro loot. Esto no se puede dejar aquí tirado. Sabrina no nos ha dejado nada. Por cierto, hemos ganado un nivel. Personaje. Vamos a ver. Más 50 de vitalidad y 2 de reducción de daño. Espérate. Que este encima se puede mutar. Mutaje no. Vitalidad. Armadura. Generación de adrenalina al golpear. Vitalidad. Derribo, aturdimiento, inmovilización, incineración. Mutágeno, efecto. Mutágeno de mejora. Mutágeno de vitalidad, mutágeno de alcance. Mutágeno de mejora mayor. No sé qué ponerle aquí. Vitalidad más 10. Armadura más 2. Derriba, aturdimiento, inmovilización, incineración, veneno y hemorragia. Sí, le vamos a poner este. Y podemos ganar otro nivel más. Y este también se puede mutar, no me jodas. Pues venga. Armadura más 2. Hoy te llama 10.
Es que no tenemos muchos mutágenos tampoco. O volvemos a poner este. Armadura más 2. Ojo, que solo nos quedan 14 niveles para llegar al nivel máximo. His mother comes and tells him the elder and the recruiter are coming for you. ¿Cómo llevamos las misiones? ¿Dónde está Triss? Habla con el rey Henselt, la maldición de la sangre. Ay, la lanza del destino, el símbolo de la fe. En este capítulo todavía no nos hemos enfrentado contra el asesino de reyes. No tardará mucho en aparecer, ¿no? A ver, ¿está tetas gordas por aquí o no está tetas gordas por aquí? No. ¡Hala! ¡Venga! Es que solo de pensar en ella ya me hierve la sangre. ¿Dónde está? Necesito hablar con ella. Contigo no, asqueroso. ¿Por qué no aparece? The king is occupied. Return after sundown. Sí, hombre. Pues... esto lo veremos mañana. Lo vamos a ir dejando por aquí. Sed buenos, sed felices y hasta luego. Chau, chau.